ମୟୁରଭଞ୍ଜ ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଲୁହାକାନି ପଞ୍ଚାୟତ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏଲ୍ସିସି କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ LCL ସିଜନ୍ 2 କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ଓ ରାହୁଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ରାହୁଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ରାହୁଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 10 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 141 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବରେ ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ସମସ୍ତ ଓଭର ଖେଳି 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 118 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ମୋହନ ଏବଂ ବୁର୍ଲା ଅମ୍ପାୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ବେଳେ ଅନୱାର ହୁସେନ, ଆକାଶ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଇର୍ସାଦ ଭାଷ୍ୟକର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ରାହୁଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟିମ୍ର ହେପି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିକେ ଫାଇଟର ଦଳର ତପୁ ସେଠୀ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ RJ ୱାରିୟର୍ସର ଭଲ ବୋଲର କଲୁ, ରାହୁଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦଳର ଫିଲ୍ଡର ଅଭିଷେକ ଘୋଷ, ଦର୍ଶକ କେଚ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଟିଟୁ, ଏକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଶ୍ରବଣ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। LCC କ୍ଲବର ସଭାପତି ଅନୱାର ହୁସେନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ 34 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀମତୀ ବିନ୍ଦୁସ୍ମିତା ଦେଓ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ସୁଧୀର ଗିରି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଲୁହାକାନି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଭୁବନ ବେହେରା, ମନୋଜ ନନ୍ଦ, ରିପୋର୍ଟର ଭବାନୀ ମହନ୍ତ, ସୁନୀଲ ମହାପାତ୍ର, ରାଜା ଖାନ, ଦିଲ୍ଲୀପ ସି, ସିତୁନ ମହାନ୍ତି, ଭୀମସେନ ମହାନ୍ତ, ଦେବାଶିଷ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ଲବର ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ଅନୱାର ହୁସେନ ଅତିଥି ପରିଚୟ କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ଲବର ସଭ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ଅମିତ ମଣ୍ଡଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ଟିମ୍କୁ ଟ୍ରଫି ସହ ନଗଦ 24,000 ଟଙ୍କା ଓ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଟିମ୍କୁ ଟ୍ରଫି ସହ ନଗଦ 18,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନାରେ କ୍ଲବର ସଭ୍ୟ ବାପୁ, ନୁରି, ସହଦେବ, ଅମିତ, ଆକାଶ, ଇର୍ସାଦ, ସିପୁନ, ଶିବୁ, ସୁବାସ, କାଳିଆ, ଲିପୁନ, ରଞ୍ଜିତ, ଦିଲ୍ଲୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। LCC ର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଖେଳି କରିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? प्रथम तो धन्यवाद देवी आमर जो LCC क्लब्र समस्त मेम्बर मानू से जो क्रिकेट खेलटी आयोजन करते बहुत ही सुंदर भाव करते। खास कर आमर जो अच्छा नित्यानंद बाबू कहते शुणा पाइली जे क्रिकेट जिते समय खेली पिला माने बहुत श्रृंखलित भाव खेली से शुणिक बहुत बढ़िया लगे। से समय खेली से पान गुटका सुधा खाई ना सेटा ही माने माने मोर हृदयंगम होची जे पिला मानको भितरे ताकर जो सचेतनता हाँ डिसिप्लिनटा जो LCC क्लब शिखेला ताको मो दिल से धन्यवाद देवी। आ खेलटी तो बहुत सुंदर भाव होता। खास करके आम जो अंपायर मान जो डांसिंग अंपायर मान को बहुत खुशी लगे देखिकी। खेलटी बहुत सुंदर भाव होता। आम जो ग्रामांचल पिला मानकु नेकी से जो क्रिकेट खेल आयोजन कर LCC क्लब समस्त बहुत धन्यवाद देवी। आज जो खेल है खेल विषय आप कहे? धन्यवाद। आज लुहाकानी प्रीमियर लीग फाइनल दिन थिला। फाइनल शिमिलीपाल टाइगर और राहुल एक्सप्रेस आम खेलुले दुई टीम मध्य जाओ से आम जीति जाइए बहुत खुशी लगुच। सब बेसी खुशी लगुच लुहाकानी मेम्बर मैंने LCC बहुत परिश्रम करके टूर्नामेंट को सफल कर टूर्नामेंट निश्चित भाव में आग को आहरी बड़ धरण हम बोली आशा करी। मो आड़ू जी सहयोग रहा कथा निहाती रहा धीरे धीरे ब्लॉक लेवल करके भविष्य में डिस्ट्रिक्ट लेवल भी टूर्नामेंट को सफल करवा बोली आशा करी। आपंकर एग्नेस्ट जो टीम थिला से टीम बाबद केमती पहुंचे? अपोनेंट टीम बहुत भल थिला जेहेतु से समस्ते सीनियर पिला माने खेलुथिले जमती टिकी, सचिन, मिथुन सब सीनियर पिला गुड़ा थिले जेहेतु रेगुलर खेलु नांती किंतु सेमाने सब सीनियर पिला एक्सपीरियंस हिसाब रे भलो खेलुथिले। आ अपोनेंट भलो थिले भल लागे खेलिया पे आ बहुत भलो खेलले सेमाने मध्ये आ खेलटी मजा लागला। दर्शक माने भी अनुभव करले जे भलो मैच था। ब्यूरो रिपोर्ट, एवान ओडिशा।